Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. May paoras ka balen. Kayon tabing mabilog a persaning One Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto, ang pambalansing informasyon. Oreni po rin balitang may kalap nganing Biyernes, August 11, 2023. Yaku po ibeniginto, iti in News Force Pampanga. Metong atrak ng relief pack sing dinakining patrol party list. Apani muna ni kabalen ang kongresista ay Representative George Bustos para kareng kabalen king Candaba apektado ning mata sa danong. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Sakusakong relief pack sing mengat mo king 10-wheeler truck iti bang idake para karem pamilya king Candaba ami apektuan ning albog katukining milaba sa bagyong Egay at Falcon. Iti ing daraladang relief goods dina Representative George Bustos ning patrol party list kayabing anak na niti ay masantol Mayor Tonton Bustos at tatalakada pamuntok ning National Youth ning patrol party list. Duduro siyang patrol party list kareng niyayaliwang lugal king probinsya bang miduang saup at ayuda para kareng kabalen amituran ning kalamidad. So, dala po ng patrol party list, no? Kasi kasama din po natin dito si Speaker Romualdez, no? Nung kasagsagan po nung malalakas na ulan at saka matinding pagbaha sa mga, lalo na po sa bayan ng Masantol and Macabebe, katuwang na po natin agad-agad yung House of Representatives, no? Headed by the Speaker. Hindi namin kakalimutan ni Mayor Tonton na even before the flooding, nandun na po yung ahensya ng DSWD. Kami po, sa aming malit na paraan, pumunta po kami dito sa bayan ng Candaba sapagkat mahal na mahal po natin ang Candaba, no? Matagal na po nating katuwang ang Candaba sa ating mga advokasya. Maragul neman pasalamat ni Mayor Rene Maglangke ning Candaba king masabal at suportang papakit ning party list king Karelang Balen. Si patrol party list naman kahit anong kalamidad magbuhat nung maupo siya, kahit hindi ako tumatawag, talagang tinatawagan niya ako at binababaan niya ng suporta ang bayan ng Candaba. So nagpapasalamat ko sa kanya muli sa marami niyang ibinigay dito. Merong ambulansya, nagbigay ng bigas, nagbigay ng mga concreting, tinulungan niya akong magkaroon ng fire truck at ngayon bigla tinawagan ako, nagdala ng ayuda sa mga kababayan ko. Kaya maraming salamat. Ito'y bunga ng pagkakaibigan namin. Agpangking alkalde, 28 na lakanong barangay, iba't kareng 33 barangay, reng apon talaning LGU, bang mamie relief packs. Alos laganas na kanu kareng barangay, ing mipas nona king matas adanom, puwera namo king barangay San Agustin, makababad pamurin king albog. Isang barangay na lang ang nasa ilalim ng pagbaha, yung 32 barangay sa nakalitaw na at yung lahat ng mga daan ko dito passable na. Barangay San Agustin na yun ang sinasabing nasa lugar ng Candaba Swamp, na nasa mababang lugar. Kasan metong la naman king pamamie ayuda, reng kapulisan, iba't king Aviation Security Unit Region 3, apani muna ng Police Colonel Florencio Soriano Jr. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kay batling pilan bulan, may graduate na lareng 124 reformees king Ciudad Angeles king Balay Silangan Reformation Center as outpatient program. Ayon ni report ng Hazel Fernando.
Formal na lang mayari ding 124 reformists king Balay Silangan Reformation Center's outpatient program apeni muna ning Angeles City Anti-Drug Abuse Council o ACADAC inyang Miyerkules, August 9, 2023. Kilala ya ing Balay Silangan bilang Reformation Center para kareng sinukong drug users. Pepasyag ng Ricky Saul ing pamuntok na ning ACADAC ingulaganing pamamie pangadwang pamikatagon karing mig-surrender a drug users, bana kaya belareng karelang pamilya at maging aktibong miyembro king karelang komunidad. Kasaup na ning ACADAC king programa ngayni ing Angeles City Police Office o ACPO at Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin. At agpang kaniti, mas pesik ng andala ring pulisiya ban maging drug-free na ing syudad at iti ing metong karing ana maplano ng Lazatin king Angeles. May nga kunya maning ACADAC na kay baddang may graduate deng reformist, so pandalang mga biyayan at manintun obra. Samantala, magdakela mo ring seminars, counseling at outreach programs karing miyayaliwang grupo at lugal. Ako po Aisal Fernando para King News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo. Miyayaliwang gamit, kalupaning pintura at sako-sakong simento ing dinake ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin para kareng pampublikong eskwela king syudad ni Angeles bilang pamagsadya king Brigada Eskwela ngayong Agosto ay ning balita ng Marian Manalo. Bilang pamagsadya king pamamuklat ning klase ngayong Agosto, mihidake i Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ang miyayaliwang materyales para karing 54 a pampublikong eskwela king syudad Angeles. Menibatan lako na rin pondong penyali kareng gamit areti king sariling sweldo ning alkalde, ban mantabe king Brigada Eskwela ngayong Agosto. Kabilang kareng binyen ning alkalde, deng pintura at sako-sakong semento. Meging tradisyon namo naman kanu para kang Mayor Lazatin ing pamamye donasyon kareng public schools. Manibat inyang muna yung manungkulan king syudad bilang city councilor inyang 2013. Maragul naman pasalamat i Dr. Ronaldo Ponzo, Schools Division Superintendent ning DepEd Angeles City, king suporta ng Lazatin king aspeto ning edukasyon. Nung kaya katamo yung balikan, nilatag na lang Mayor Lazatin din kayang proyekto di king education system king syudad ni Angeles king kayang State of the City address. Kabilang karing pepasyag ng Mayor Lazatin ing 200 milyon para king pamangawang state-of-art computer libraries karing 54 public schools king Angeles ban makasabela ring estudyante king teknolohiya aagamit do karing karelang pamag-aral. Ako po Marian Manalo para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ning News Force, Pampanga. Pa, malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman anak, marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito, may swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa We're home na pala! Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Pepasyag ning dating City Councilor ning Ciudad Angeles ay Joseph P.G. Ponce
kayang pamalak ang magserbisyo king barangay Balibago ang timong barangay captain. Linatag na laniti rin kayang plano para king lugar ay ni-report ng Patricia Mamangon. Determinado ya ang dating City Councilor ng Ciudad Angeles ay Joseph P.G. Ponce na makapagserbisyo king barangay Balibago ang timong meto nga barangay captain. Linatag na lang Ponce rin kayang plano at programa para king Balibago kayag naning meto nga meet and greet event kaya bereng talapamalita king Pampanga agena pa ninyang Miyerkules, August 9 king Edna's Cakeland. Layo ning papaintungo la kapitan ning isubli ing saya king karelang lugal. Na ito po ang gusto kong iambag sa ating barangay para magkaroon pa ng sigla at pagunlad pa sa ating barangay. Peg maragul namo namang Ponce rin kayang meging ambag inyang kasalungsunganing pandemya pauli ning COVID-19. Kabilang naketi ing donasyon ning libu-libong kawon ning face mask na pong face shields, relief goods, ang pong hygiene kits, kalupa ning alcohol ang pong PPE. Noong pong nagdeklara ang ating syudad na total lockdown at nagkaroon po kami ng huling session noong 2020, tayo po ay agad nag-announce sa isang social media na magdo-donate po tayong halaga katumbas ng isang taon nating sweldo sa City Hall. No? At sa pagdeklara kong yon, marami na po ang kumontak sa akin during the lockdown na nagsimpatya sa ating initiative na ginawa. Manwalaya naman ni Ponce anong sakaling mihalal king daratang nga eleksyon king Oktubre at inyang kakayanan na makapag-request pondo king national government para king progreso ning barangay. When it comes to kakayahan and experience po, marami po tayong makukuha tulong sa national government. Kaya na lang Ponce rin kayang kaalyado king grupo apapain tungol naman ang kagawad. Deti dina Jen Torres Bonifacio, Joel Ocop, Grace Urbano David, Louis Jake Sockway Manalastas, Kim Timbol, Ednel Batak at Bong Pectus Nikdao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tutuking Balen, Susuyo. Dakalalugalo baryo king lalawigan ingating lagyong Paroba o kaya naman Paralaya. Pero balo mo na, ding termino areti direksyon la pala king amano tang siswan. Barangay Paroba ka, manok nangan abe. Dapat balu mo na ingke kayong lugal at tsekeng bandang kay Lining Balen. Uling Paroba at Albugan, ing kapampangan keng direksyong kanlura na Albuganing Aldo. Katulid na naman ing Paroba ing Paralaya, ing terminong mga baldugang silangan. Gagamitan niya naman ing aslagan king direksyong iti nung nuya sislag ing Aldo. Emune pa gagamitan ing hilaga king direksyong pupuntalan mo. Uling Pangulo ing sarili tamong amano keti, kabang uli naman king Timog. Dagdag pang kabaluan kaya kakapatad, iba't lakareng amanong arending aliwang termino tamong gagamitan aldoldo. Kalupaning pauli na mga baldugang pabalik ne ing bangka o padaong ne king Timog. Makanitaya naman ing luslus agagamitan ning muntakeng Manila. Uling bandaya keng mauli o Timog ning lalawigan ing Manila Bay. Pating amanong dulong, mga ulugan niya namang pababa. Kabang laot ing menibat keng amanong Pangulo, uling daragul ing distansya ibat king Pangpang na at silang Timog. O kanya nabe, balo mo na nung nuka rin niya menibat ing amanong luslus at laot pati ing lokasyon ing kaya kayong baryo nung Paroba o Paralaya ing Laguna. Kaya katamang pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras, ay ni-report ng Acel Fernando. Metong Low Pressure Area o LPA, ing kasalukuyang mabubuo king Philippine Area of Responsibility o PAR. Mababa naman ing tsansang magiyang bagyo at asahang milako yaring pilan mong oras. Makaranas naman mapaling panahon
ating tsansang pamanuron king pilang lugar king Central Zone, uli na pamurin ning hanging habagat ating may sabing LPA. Kabalen maging partika king pamagbalita kay king News Force Pampanga. Na numang kaganapan isyo reklamo king kay kayong lugar, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ailben nyo lang ining Biyernes, remekala pa istorya kay tiking probinsya. Yaku po'y Benny Ginto at iti ing News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen, susunod. Pa, malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman anak, marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh, nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala!